नमस्कार बंधुगण आपण देखुछन्ते ओडिशार खबर सुना किणिबाकू जाउछन्ती तेबे टिके रुहंतु कारण आजिर सुना दर जानिबा सहित आ गोटे कथा जानिबा आपणकर अधिक जरूरी। आजिर दर देखि किणिबा भलो ना आउ किछि दिन अपेक्षा करिबा भलो यार सरल उत्तर आमे आजिर खबर शेष भाग रे जानिबा। आजिर सुना बाजार को नै आसीछि एक बड़ अपडेट। जदि आपण सुना किणिबाकू भाबुछन्ती घरे विवाह किंबा कोनोसी शुभ काम पई गहना किणिबार योजना करूछन्ती किंबा आपणकर पाखरे पूर्वरु सुना अछि एवं एबे एहार दर केउठी पहुंची जानिबाकू चाहुछन्ती तेबे आजिर एही खबर को शेष पर्यंत सुनंतु। कारण आजिर बजार सुना दर को नहीं एमिति किछि परिवर्तन देखा जाइछि जहाँ सीधा सड़क भाव में सुना किणुवा लोकंक उपरे प्रभाव पकाई पारे। गतकाली तुलन में आज सुनार केते परिवर्तन होईछि। एमसीएक्स बाजार रे सुना केउं स्तर रे रहिछि, 10 ग्राम सुना पई केते टंका देबाकू पडुछि, रूपार दर केउंठी पहुंचिछि एवं आसंता काली सुना दर रे कोन होई पारे सब किछि आमे आज सरल भाव में जानिबा। किंतु आगको जिबा पूर्वरु गोटे कथा उपरे ध्यान रे रखंतु। मोबाइल रे आपण जे गोल्ड रेट देखुचंती सेही दर एवं ज्वेलरी शॉप रे आपण जे फाइनल बिल देबे दुईटी समान होई न पारे। काहेकि एहार कारण आगो को आमे उदाहरण सहित बुझाइबा। तेबे प्रथमे आसंतु जानिबा आजिर सबुठारु बड़ खबर अर्थात सुनार दर केउठी पहुंचिछि। आज एमसीएक्स बाजार रे सुना फ्यूचर्स रे दर प्राय 1,55,000 टंका प्रति 10 ग्राम पिछा पाखापाखि रहिछि। अर्थात सुना एबे मध्य एक बहुत उच्च स्तर रे कारबार करुछि। जो माने किछि दिन हेला सुना बाजार को देखुचंती से माने निश्चित भाव रे एही बड़ परिवर्तन को अनुभव करि परिबे। किंतु एठारे कोनोसी कथा बुझिबा जरूरी। एमसीएक्स रे देखा जाउथुवा दर एवं आपण गहना दुकान रे देखुथिबा रिटेल ज्वेलरी रेट समान नुहे। एमसीएक्स हेउची फ्यूचर मार्केट रो दर। अन्यपटे ज्वेलरी शॉप रे आपण को प्योरिटी लोकल मार्केट रेट मेकिंग चार्ज एवं अन्य खर्च अनुसार फाइनल प्राइस देबाकू पड़ी थाए। एबे गोटे इंटरेस्टिंग कथा गतकाली तुलन में आज दर केते बदलिला कारण केवल सुना दामी बोली जानिले आमे मार्केट ट्रेंड बुझी परिबा नाही। एबे आसंतु गतकाली तुलन में आज बाजार रे कोन होईछि ताहा बुझिबा। सुनार दर प्रतिदिन समान रहे नाही, केतेबेले दर बढ़े केतेबेले पुणी अल्प कमी जाए। आज मध्य बाजार एभली उठापड़ा देखा जाइछि किंतु सुना एबे मध्य उच्च स्तर रे रहिथिबारु गोटे दिन रे सामान्य ह्रास किंबा वृद्धि को देखि बड़ निष्पत्ति नेबा ठीक हेबो नाही। किंतु प्रकृत प्रश्न हेउछि सुना दर एते बदलुछि काहेकि आम देश रे ज्वेलरी शॉप रे दर बदलिवा पछरे विश्व बाजार रे कोन भूमिका रहिछि। एबे एहाको सबुठारु सहज भाव रे बुझिबा बाजार रे सुना दर काहेकि बदलुछि एहा बुझिबा अधिक जरूरी। सुनार दर केवल भारत में थिबा चाहिदा उपरे निर्भर करे नाही। अंतर्जातीय बाजार गोल्ड प्राइस केउठी रहउछि, अमेरिकार अर्थनीति किपरि चालुछि, इंटरेस्ट रेट नेई कोन आशा रहिछि, डॉलर केते शक्तिशाली एवं विश्व रे अर्थनैतिक किंबा भौगोलिक अनिश्चितता केते रहिछि से सब कथा सुनार दर को प्रभावित करि पारे। सरल भाव में कहिले जेतेबेले विश्व बाजार रे लोकंक मन रे अनिश्चितता बढ़े सेतेबेले अनेक निवेशक सुना को एक सुरक्षित आसेट भाव में देखंती। फल सुना प्रति चाहिदा बढ़ी पारे एवं दर ऊपर को जाई पारे। अन्यपटे जदि बाजार लोक मैंने भावती जे अन्य इन्वेस्टमेंट रे भल रिटर्न मिल पारे किंबा गोल्ड रो दर बहुत बढ़ी जाइथिबारु किछि इन्वेस्टर लाभ नेबा पई सुना बिक्री करूछंती तेबे दर रे किछि समय पई करेक्शन मध्ये देखा जाय पारे। तेबे एठारे आउ जणे बड़ प्लेयर अछंती डॉलर ओ आम सुना दर मध्य संपर्क कोन यह जानिले सुना बाजार अनेक कथा आपे आपे बुझी हेबो। एही कारणरू सुना बाजार गोटे दिन रे दर देखि आगामी दिन रो दर निश्चित करिबो संभव नुहे। एबे आसंतु डॉलर एवं टंकार कथा को टिके सहजरे बुझिबा। आपण भाबुथिबे डॉलर रो मूल्य बदली रे आम सुना दर सहित यार कोन संपर्क अछि कारण अंतर्जातीय बाजार सुनार मूल्य मुख्यतः डॉलर रे हिसाब करा जाय। भारतर सुनार बड़ अंश आमदानी करुथिबारु डॉलर एवं टंकार मूल्य रे परिवर्तन भारतीय बाजार रे सुनार मूल्य प्रभावित करिपारे। धरंतु अंतर्जातीय बाजार रे गोल्ड प्राइस बहुत बदलिला नाही किंतु डॉलर तुलन रे टंका दुर्बल होई गला। एभली स्थिति रे भारत पई इंपोर्टेड गोल्ड महंगा होई पारे। एहार प्रभाव घरे बाजार मध्य देखा जाय पारे किंतु केवल सुना नुहे रूपा दर मध्य एबे एक खास स्तर रे रहिछि। तेबे आज रूपा केउठी पहुंचिछि एवं सुना परे रूपा मरे मूल्य मध्य काहेकि एते चाहिदा देखा जाउछि। एबे आसंतु रूपा बाजार
ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ସୁନା ସହିତ ରୂପାର ଦର ମଧ୍ୟ ଏବେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। M6 ବଜାରରେ ରୂପା ପ୍ରାୟ 2,39,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପାଖାପାଖି କାରବାର କରୁଛି। ରୂପାର ଦର ବଢ଼ିବା କିମ୍ବା କମିବାରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ଭଳି କାରଣ ଅଭାବ ପ୍ରଭାବ ରୁହେ। ରୂପାକୁ କେବଳ ଗହଣା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ସିଲଭର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ରୂପାର ଦର ଉପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ଏବେ ଆସୁଛି ସେହି ଅଂଶ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ବେୟର ଅଜାଣତରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦରରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଏଲାରୀର ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ହେବ? ଉତ୍ତର ଅଛି ନା କାହିଁକି ନାହିଁ ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସୁଛି ସୁନା କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଜରୁରୀ କଥା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖନ୍ତି ସୁନାର ଦର ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସେ ଟଙ୍କାରେ ଗହଣା ମିଳିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଗହଣା ଅତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ନିଆଯାଏ। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଗହଣା କିଣୁଛନ୍ତି, ଡିଜାଇନ କିପରି, ତିଆରି କରିବାର କାମ କେତେ ଅଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅନୁସାରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏଠାରେ GST ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତେବେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା କିଣିବାକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ କେବଳ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଦେଖି ବଜେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ କେତେ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମର ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା, ଗହଣା କିଣିବା ସମୟରେ BCSE ହଲମାର୍କ ଏବଂ HUID ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗହଣାର ପ୍ୟୁରିଟି ସଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଏହା ଜାଣିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁଛି ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନା ଦର କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଜିର ମାର୍କେଟରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ଦର ପାଇଁ କିଛି ସଂକେତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନକୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନା ଦର କ'ଣ ହେବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେବା ଦରକାର, ସୁନା ଦର ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ କିମ୍ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ ବୋଲି କେହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ରହିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହେ ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ରୂପାରେ ଉପରେ ସପୋର୍ଟ ରହିପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଡଲାର ଏବଂ ରୁପିର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡଲାର ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତୃତୀୟରେ ଆମେରିକାର ଇକୋନୋମିକ ଡାଟା ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ନେଇ ବଜାରର ଆଶା କ'ଣ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ରାଇସ୍ ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ କରନ୍ତି ତେବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁନା ଦରରେ କରେକ୍ସନ ଆସିପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଦୁଇଟି ପସିବିଲିଟି ଖୋଲା ଅଛି। ବଜାରରେ ପଜିଟିଭ ସିଗ୍ନାଲ ରହିଲେ ସୁନା ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ, ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକିଂ କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟର ୱିକନେସ୍ ଆସିଲେ କିଛିଟା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏବେ ନିଜେ ମାର୍କେଟକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଏହି ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମିବ ତାପରେ କିଣିବି, ତେବେ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବଜାରରେ କ'ଣ ହେବ ତାହା କେହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଜୁଏଲାରୀ କିଣିବାର ଅଛି ତେବେ ଏହି ନିଜ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ ତେବେ ପ୍ରତିଦିନର ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଏବଂ ମାର୍କେଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କଥା, ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ କେବଳ ଆଜିର ଦର କେତେ ପଚାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ କେତେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତଫାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ କେବଳ ରେଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଫାଇନାଲ କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦୋକାନର ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ କମ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲେ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ କମ୍ ଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ତୁଳନାରେ ଫାଇନାଲ ବିଲ୍ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ 2 କିମ୍ବା 3ଟି ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ର କ୍ୱୋଟେସନ୍ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଗୋଟିଏ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଖବରକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ସୁନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦରକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟ କ'ଣ କହୁଛି, ଡଲାର କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଆଜିର ସୁନା ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ସୁନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। MCXରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ପ୍ରାୟ MCXରେ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ପ୍ରାୟ 1,55,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ରହିଛି।
रूपा मध्य 1 किलोग्राम प्राय 2,39,000 टंका पाखापाखि रही। आगामी दिन में इंटरनेशनल मार्केट डॉलर रूपी मूवमेंट इंटरेस्ट रेट नहीं आशा ग्लोबल अनसर्टेनली एवं इन्वेस्टर बैंक सेलिंग भली कारण सुनार दर को आहुरी प्रभावित करें। तेणु आज दर को देखि तुरंत भयभीत होबार आवश्यकता नहीं। आउ दर निश्चित भाव में कमिबो बोली भाभी अंध भाव में अपेक्षा करबा मध्य ठीक नुहे। बजार मूवमेंट को देखंतु, निजर आवश्यकता बुझंतु एवं तापर निष्पत्ति नियंतु। आउ मने रखंतु आज गोल्ड रेट देखि निष्पत्ति नेबा गोटे कथा, किंतु आसंता काली मार्केट क्यों सिग्नल देई जाउछि ताहा बुझी निष्पत्ति नेबा आ गोटे कथा। सेतिपई आगामी अपडेट मध्य आपनको पई खूब इंपोर्टेंट रहिबो। आउ आपण जदि ज्वेलरी किनिबाकू जाउछंती तेबे दोकानी को गोल्ड रेट सहित मेकिंग चार्ज, जीएसटी एवं फाइनल बिल विषय रे स्पष्ट भाव में पचरंतु। हॉलमार्क एवं एचयूआईडी जांच करंतु, कारण सुना किनिबार केवल दर नुहे, सुनार प्यूरिटी एवं आपनको फाइनल कॉस्ट मध्य समान भाव में जरूरी। तेबे बंधुगण आज सुना और रूपार बाजार रे संपूर्ण अपडेट एतिकी। आज सुना दर क्यों स्तर में रही, गतकाली तुलन में कौन परिवर्तन होछि, इंटरनेशनल मार्केट एवं डॉलर प्रभाव कौन रही एवं आसंता काली सुना दर को क्यों फैक्टर प्रभावित करे, आमे सबकिछि सरल भाव में आपनको सामने रखिलु। मने रखंतु, सुना बजार कौनसी निश्चित प्रेडिक्शन न थाए। तेणु काली निश्चित भाव में एतिकी टंका कमेबो किंबा एतिकी भाव में निश्चित बढ़िबो बोली कथा को विश्वास करबा पूर्व सतर्क रुहंतु। मार्केट रो एक्चुअल मूवमेंट एवं निजर आवश्यकता को देखि निष्पत्ति नेबा सबुठारु भल। आउ जदि आपण जानिबाकू चाहुचंती आसंता काली सुना दर केउंठी खोलिबो, रूपारे कोन परिवर्तन हेबो एवं आजिरो इंटरनेशनल मार्केट रे प्रभाव भारतीय बाजार केते देखा जिवो, तेबे ओडिसा खबर सहित जोड़ी रुहंतु। जदि आपण सुना किनिबाकू चाहुचंती तेबे आपण केउ जिनिस किनुछंती, केते ग्राम किनुछंती एवं फाइनल बिल केते होउची सब किछि भल भाव में जांच करंतु। एवं प्रतिदिन सुना रूपा दर गतकाली तुलन में आज केते बढ़िला किंबा कमेला एवं आसंता काली बाजार कौन होई पारे, एभली सरल और जरूरी अपडेट पाई ओडिशा खबर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई दियंतु। वीडियोटी को भल लागिले लाइक करंतु एवं जो माने सुना किनिबाकू भाबुचंती सेमानकर पाखकू ए वीडियोटी को शेयर करंतु। पुणी आसंता अपडेट रे देखा हेबो, सेतेबेले जानिबा आज परे सुना दर ऊपर को गला ना तळକୁ खसिला एवं आपनको सुना पई किनिबार सुजोग हेला ना आहुरी अपेक्षा रहला हेबो। नमस्कार, जय हिंद।